सोशल मीडिया साइट के जरिए पहले नाबालिगा को प्यार में फंसाया गया, फिर इस प्यार की आड़ में नाबालिगा का अपहरण कर परिवार वालों से 20 लाख रुपए की फिरौती की मांग की गई। लेकिन माटीगारा थाना की पुलिस ने अपहरण की इस साजिश को नाकाम कर दिया है। नाबालिगा का अपहरण करने के आरोप में पुलिस ने जयपुर से एक मां और बेटे को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार प्रेमी का नाम अमन शर्मा और उसकी मां का नाम प्रीति शर्मा बताया गया है। जानकारी के अनुसार गत 19 सितंबर को माटीगारा थाना अंतर्गत इलाके से 11वीं कक्षा के एक छात्र ट्यूशन पढ़ने के नाम पर घर से निकली थी, लेकिन इसके बाद वो वापस घर नहीं लौटी। परिवार वालों ने काफी जगह उसकी खोजबीन की, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। घटना के बाद 20 सितंबर को परिवार वालों ने माटीगारा थाना में नाबालिगा की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने नाबालिगा की तलाश शुरू की। इस दौरान नाबालिगा के परिवार वालों को एक फोन कॉल आया, जिसमें नाबालिगा की अपहरण करने की बात बताते हुए 20 लाख रुपए फिरौती के तौर पर मांगे गए। इधर जांच में जुटी माटीगारा थाना की पुलिस ने इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू किया, जिसमें नाबालिगा ट्यूशन से निकलकर अकेले बागडोगरा एयरपोर्ट की तरफ जाती हुई दिखी। वहीं मोबाइल टावर लोकेशन की मदद से पुलिस को पता चला कि नाबालिगा बागडोगरा एयरपोर्ट से दिल्ली और वहां से जयपुर गई है। इतना ही नहीं, पुलिस को यह भी पता चला कि जयपुर से ही फिरौती का कॉल आया है। इधर नाबालिगा को सही सलामत बरामद करने के लिए पुलिस ने एक स्पेशल टीम का गठन कर गत रविवार जयपुर रवाना हुई। वहीं सोमवार को जयपुर पुलिस की मदद से नाबालिगा को बरामद कर लिया गया। इसके साथ ही अपहरण के आरोप में मां बेटे को गिरफ्तार भी किया गया। आरोपी से पूछताछ के दौरान पुलिस को पता चला कि एक सोशल मीडिया साइट पर नाबालिगा और अमन शर्मा की दोस्ती हुई थी। बाद में ये दोस्ती प्यार में बदल गई। इसी का फायदा उठाकर नाबालिगा को घर से भगाकर जयपुर बुलाया गया था। इसके बाद नाबालिगा के अपहरण की बात कहकर परिवार वालों से 20 लाख रुपए की मांग की गई। ये पूरी साजिश प्रेमी अमन शर्मा और उसकी मां प्रीति शर्मा द्वारा रचा गया था, जिसके बाद पुलिस ने जयपुर से मां और बेटे को ट्रांजिट रिमांड पर लेकर आज सिलीगुड़ी पहुंची और दोनों को सिलीगुड़ी कोर्ट में पेश किया। फिलहाल पुलिस पूरी घटना की जांच कर रही है। গত 20 তারিখে একটি মেয়ে মিসিং হয় এখান থেকে মাটিগাড়া এরিয়া থেকে, মাইনর মেয়ে 16 বছরের। তারপরে 20 তারিখে মেয়ের বাবার অভিযোগের ভিত্তিতে একটি কিডন্যাপিং কেস স্টার্ট হয়। তো কেস স্টার্ট হওয়ার পরে ইনভেস্টিগেশন শুরু করে মাটিগাড়া থানার পুলিশ। তো সেখানে বিভিন্ন টেকনিক্যাল ইনপুট, সিডিআর অ্যানালাইসিস, সিসিটিভি ফুটেজ এসব খতিয়ে দেখা শুরু হয়। এর মধ্যে তারপরে একটি র্যানসাম কলও আসে, একটি নাম্বার থেকে, আননোন নাম্বার থেকে র্যানসাম কল আসে। 20 লক্ষ টাকা মুক্তিপণ দাবি করে একটি ফোন আসে। তদন্ত তারপর পুলিশ করতে থাকে। তারপরে সিসিটিভি ফুটেজ অ্যানালাইসিস করে জানা যায় যে বাগডোগরা এয়ারপোর্টে মেয়েটিকে দেখা যায়। তো তারপরে এয়ারপোর্ট অথরিটি এবং ফ্লাইট অথরিটি যে আছে কোম্পানি, তাদের সঙ্গে কথা বলে তার টিকিটের ডিটেল এসব কিছু নিয়ে জানা যায় যে সেদিন সন্ধ্যের ফ্লাইটে সে দিল্লিগামী ফ্লাইটে ও বোর্ডেড হয়েছিল। তো সেই টিকিটের দেওয়া ফোন নাম্বার নিয়ে আমরা ওখান থেকে আরও অ্যানালিসিস করে জানতে পারি যে সেই নাম্বারটির লোকেশান জয়পুরে রয়েছে। তারপর মাটিগাড়া থানা থেকে একটি পুলিশ টিম জয়পুরে যায়, ওখানে গিয়ে রেড করে বিভিন্ন জায়গায় বেসড অন দ্য টেকনিক্যাল ইনপুটস। সেখানে তারপরে একটি হোটেল থেকে সেই ভিকটিমকে রিকভারি করা হয়। তো তার সঙ্গে যেই নাম্বারটির যোগাযোগ ছিল, যার সঙ্গে কথা বলে সে ওখানটাতে গেছে, তাকে সে একটি মাইনর ছেলে 17 বছরের, তাকে অ্যাপ্রিহেন্ড করা হয়। তার সঙ্গে তার মাও থাকে ওই জয়পুরে, তার মাকে অ্যারেস্ট করা হয়। তারপর ট্রানজিট রিমান্ড নিয়ে তাদেরকে নিয়ে আসা হয়। আজকে সেই অ্যারেস্ট হওয়া সেই ছেলেটির মা, তাকে কোর্টে প্রডিউস করা হয়েছে উইথ প্রেয়ার অফ পুলিশ রিমান্ড। আর একজন যে মাইনর আছে তাকে জেজিবিতে প্রডিউস করা হয়েছে। বাকি ইনভেস্টিগেশন চলছে।